ding palmeras. Ngayon Domingong iti, kaya kataneng bubuklat, yung paruminggo ni kaya katang pamigunam, king grasya ning lugod ng Diyos kaya katana. It is the dramatic entry of Jesus into Jerusalem that marks the beginning of our Holy Week. Manibat nanding marano na lasays, deng anak magkanta nala, Hosanna, Hosanna. Ading tao, papalalwal dala, rin karelang palmeras, rin karelang olibo, bilang tanda ng pamananggap na kang Kristo kay Jerusalem. Dapat, dating taong magdalang palmeras, pwede yung pulwal din palmeras yun. Dengke kayong olibo, dengke kayong palaspas, at chula puken. Pwede yung pulwal, iwage-wage yun na po. Nakalpo, salamat. Ibabayo na po. Deng palmeras rin, mananasanang etala tatabilwan hangga king taulingok doon ng Vietnam. Tandano ning kasalpantayanan, kaya katang lugod at pamananggap kang Kristo. Pero deng muring taong areti, ang magdalang palaspas, tinanggap kang Kristo. Ilamurin den taong ginulisak, ipakuye keng krus, ipakuye keng krus. They are the same people in Jerusalem. Eh naman po dakal den tao kanita. Den taong magdalang palaspas, ngene. Otang mirasta kay Biyernes Santo. At mo itang ebanghelyo. May basa kay katamo. Kagum na rin kay katang speech choir. Ila mo rin yung taong ginulisak. Ipakuya kay krus. Siguro ipilato at inyang dilema. Imburi sabihan ng dilema, adwala rin pipamilinan mo. Pero ipinili mo, itang page, emo buri, kayong bilubluban mo. Ipilato, pengon nanay Kristo. At balo na kayong bilubluban at isip ng Pilato, alayang kasalanan ng taong iti. Dapat den tao gurguri sa klap, ipakuya kayong krus, ipakuya kayong krus. It was the pressure of the crowd, the loud shouts and the jeers of the crowd made Pilate decide against his will, against his conscience. Yung problema lang Pilato, yung dilema ng Pilato kaya katamo yanuan. Ni kay balo mo ining gusto o ining gusto, o ining dapat. Pero uling gagawan dangan, o ining kaugalian. Tayo tutok yan, yung kaya katang konsensya. Tayo tutok yan, yung kaya katang pilubluban. Ngawas na kanyan, tamala mo, bandwagon effect. O itang crowd mentality. Uli mo ang dakala, teng burida makanyan, tukyan tala. Tukyan mo yung pilubluban mo. Tukyan mo yung konsensya mo. Tukyan mo yung pilubluban mo. Because we follow popular influencers, detang ting viral content, detang mas mangye, o detang mas marakala sa sabyan. Pero nano yung sabyan yung pilubluban mo? May nasa yung konsensya mo, tahimik ya mo, o yung pilubluban mo, mas balo mo nung nanong gusto. Eta sana lalapit kayong Diyos, huling at itang kailangan. O titang panalangin. Pwede mo naman, lumapit kayong Diyos, po tang titang pangadi kailangan. Masakit tamo, at titang problema, at titang kaligalingan, lumapit kayong Diyos. Dapat sana, it can go beyond our own petitions and needs. Sana, yung pamaglapit kayong Diyos, huling at titang relasyon kayong Diyos. It is an experience of a relationship with God. At kung kilalang taong lalapit sa akin, kapot ang atin niyang kailangan. At kung kilalang taong kilala na kamo, po ang atin niyang kailangan kaya ka. Siguro. Pero kasanting, nung ating kang tao, in relasyon nyo, lagpo siya kay pamangailangan. Nagkaya kayong paming kaluguran, pamiyabe.
aten o alang pamangailangan, manalangin tamo. Lalapit ta kay Diyos. Neng kaya po isipan ko, ot kadakal dareng palmeras, ot kadakal dareng bulong, ginamit tamo rin palmeras. Bali po, ating klaseng palmeras, house da buri palm, o kaya retang angge, arenga palm. Deni po, potang memunga la, detang memunga la po rin yung palmeras sa rin. Detang buri po parang anggera. Pota pong memunga no po riyan, bali po, kaya badang memunga, mate na lang. Potang balo mo, mamungan mate na kanyan. Anyapin po, bala mo, Yesus makanya naman, yung may gimbyen. Memungan kikayang tiro. Memungan karen kayang disipulos. Binyena na nga ni sarili na, at kanita, makasadya na yung mate. Nung napansin nyo rin palmeras, potang mapali, kantala mabiyang. Potang masakit kantala masigla. Potang malangi, kantala mabiye. At maging sagiwa. Sana makanyan mo naman, yung kaya kataang biye, kalupada rin palmeras. Potang masakit, giyang malangi, giyang mapali. Imbiyeta mo, lalo yung mas maging matingkad. Ngayon kaisipan ko, ikit yun na yung imahe ng San Lorenzo Ruiz. Piyesta na po San Lorenzo ba na September. Apansin niya yung San Lorenzo Ruiz? Look at the image of San Lorenzo Ruiz. Kaya katang martir. Mumunang diling martir. Nano niya po yung tatalnana? Nano yung tatalnana? Magdala yung palmeras, magdala yung palaspas. Bali po rin martir, ing meto nga simboluda hanggang matela, dadala din karelang palaspas. Bali Pedro Calunsod, San Pedro Calunsod. O yan. Palmera siya naman, itatal na kay gaman. At dakala pa rin kaluwang santong martir, mete para kang Kristo. Ing simboluda, magdala lang palmeras kay Bieda. Magdala lang palaspas. Hanggang matela. May natili lang matapat. Eko pumimuha ka na ako na Pota naman yan palaspas tamang galangin. Kaya ba't tabilita na lang, lakwanta na lang, kaya ngisip tamod biya. Pota mas makatakot karas ng Biyernes Santo. Ngayon yung Domingo, magdala tang palaspas. Pepa bendisyon tala rin kaya katang palaspas. Magkantatang, Hosana, Hosana. Dapat karas ng Biyernes Santo, dahil gamat tamo, bitabili na yung palaspas. At kukulisak tamo, ipakuya kayong krus. Ipakuya kayong krus. Ngayon kaya ko intindihan o ba dahil kaluwan tao, potang magkasakit lang, may kaproblema lang. O dumala lang kapag subukan. Magtampo lang kay nga pong gino. Mimuwala ka no kay nga pong gino. O pebure ng milyarity. Kapatid, isipan nyo, nung gusto yung gagawan nyo. Bakit? I-Kristo wari may kasakit para kay katamo. I-Kristo wari ay pinusan ng krus para kay katamo. I-Kristo ay wari mete para king kaligtasan tamo. Kay ba't ikaw po ta magkasakit ka, may problema ka, muha ka pa kaya? Magtampo ka pa kaya? Kasimba, ka mga de. Binili mo na yung kaya kang palaspas, at ngayon kukulisa ka kay pilubluban mo. In Diyos ayan, eto to. Ipakuya kay krus. Mananasanang din palaspas, manatili la ka rin gamat tamo. Nagyang man literal, kay puso tamot isip. Uling iti papasyag tamo, kalupadaring martir. At Yesus, yung simbolo na ning kaya katamong tagumpe, ning kaya katamo pamagbalik kayong katapatan kayan. At yung kaya katamong tagumpe, kayong harapanan ng kamatayan. Sundo tamo po yung kaya katang pamigunam, sundo tamo yung kaya katang panalangin. Dapat bayo tamo po